प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रात मायमोगाचो येवकार। हांव मानसी सावंत। सुरवेक मुखेल खबऱ्यो। यूथ गोयचे फ्युचर। युवक आता करतलो गोयाचेर राज्य। तयार जाता आनी एक हिटलर, तेका आडोवपाचे तयारेक लागुया। सीजेपी सपोर्टांतले म्हापशेचे सभेत युवकांचो बुलंद आवाज। कोम मडगांवच्यान किडनॅप केल्ल्या संजील कुडचलकाराक गोय पुलिसांनी कर्नाटक कारवायेच्यान हाडलो सोडोवन। सीसीटीव्ही फुटेजीच्या आदारान चल्ला पुलीस तपास। वालंकिनी तीर्थथळार गोवा यात्री निवासाचो प्रस्ताव। गिरीश चोडणकरान तमिळनाडू सरकाराक केली विनवणी। गोयच्या कॅथलिक असोसिएशनान उक्तायले समाधान। आणि आता खबऱ्यो विस्तारान। गोय युवकांचे यूथ गोयचे फ्युचर। युवकच आता गोयाचेर राज्य करतलो। सीजेपी सपोर्टांतले म्हापशेचे सभेत युवकांनी आवाज बुलंद केलो आणि एक हिटलर तयार जाता, तेका आडायात। उलोवपाची ही निमणी संद। तुम कुछ भी कर लो, हम छीन के लेंगे आज़ादी। म्हापशेची सभा ह्या अशा घोषणांनी गाजली। हम छीन के लेंगे आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी। तुम कुछ भी कर लो आजादी, जो चाहे कर लो आजादी। है हक हमारा आजादी, संविधान हमारा आजादी। बाबा साहेब की आजादी, ये गांधी वाली आजादी, ये नेहरू वाली आजादी, ये भगत सिंह की आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम मर के लेंगे आजादी, हम मार के लेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। हिटलर नाम सुना है ना, आज भी उसका खौफ है। एक हिटलर और पैदा हो रहा है, उसको अभी रोको, फिर मौका नहीं मिलेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करना है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करना है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करना है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नवे जनरेशनाची म्हापशा विराट सभा जाली। म्हापशेचे सभेत जल्ले वायटी बरोबरच डेडपुले युथा खातीर आवाज काडटना दिश्टी पडले। युवकांक एंटी नॅशनल म्हणपी एंटी इंटेलिजंट असो पलटवार ह्या भुरग्यांनी केलो। भुरग्यांक कॉक्रोच म्हणप्यांक तितलीच तोडीची जाप दिवपाची हिम्मत दाखयली। भुरग्यांच्या उलोवपांनी राजकारण नासले, दुस्वास नासलो, आसलो तो युवा पिळगे बद्दलचो आत्मविश्वास। उतरा पावलार भुरगीं घेताली स्वाभिमानाचो श्वास। Everybody who's here, everybody has a voice. Every single person here can have a voice. Even if the prime educator called us a cockroach, you can slap one cockroach with a chappal, kill it right there on the spot. If they don't respect us, we don't respect them. Yes. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Okay. There are so many people who study, who put their hard work into studying for so long, and you know they commit suicide. The government doesn't give a fuck about it, but we care for them. We care for our youths. Because we are the one, we will protect our land. This is Goa and we will rule it. The youths are going to rule it because we are the future, not them. Make some noise for yourself. And if Mr. Pramod Nawal wants to give me the chair, I don't need it, but I love you guys. Thank you. Full power. This protest is not about any religion. This is about humanity. Yes. When the question papers were leaked, silence was the answer. And when the students started protesting, they were hit mercilessly by the police. And that was just नीट
नीट परीक्षेचो पेपर फुटल्याची तिडक भुरग्यांक आसा ते खातीर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान राजीनामो दिवपाक जाय अशें भुरग्यांक दिसताच, पूण तेच बरोबर बऱ्या आनी दर्जेदार शिक्षणा खातीर झगडटाल्यांचो ते खातीर उलोवप्यांचो गळो आवडटात, वेगवेगळ्या मार्गांनी पिट्टात, तेचेर हे सभेत उमाळे फुटले. पूण तेच बरोबर बऱ्या आनी दर्जेदार शिक्षणा खातीर झगडटाल्यांचो ते खातीर उलोवप्यांचो गळो आवडटात, वेगवेगळ्या मार्गांनी पिट्टात, तेचेर हे सभेत उमाळे फुटले. देशातली लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या खातीरची ही निमणी लढाय पुराय ताकदीन लढची पडटली. भुरग्यां पालकांनी मागले. जंतर मंतरचेर आंदोलन केल्ले भुरग्यांनी आपले अनुभव सांगले. I am absolutely upset with the fact that our country's decisions are very slow, no matter which area. So I'm hoping we don't have to come to this level to get good decisions out there. And this time it is for the youth. It delivers the most population of our country. I think they are going to drive our country and we need to support them. I think this is not the time to think about your careers, and if we don't stand up right now, our future is going to be destroyed. People usually come to Goa for holidays. You have joined here for protest. Yes. How does it make you feel? I actually feel very good. I feel satisfied that I am here. अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता, I would have been really disappointed. All thanks to my wife because she made a house in Goa. So now we are almost half Goans. So that's also one of the reasons. And yes, I thought it's important to tell the youth that not all actors are silent. We know how to voice our opinions when it really matters. जैमर्स लगा दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं. 2 साल तक जैमर्स और बैरिकेड के साथ किसान आंदोलन हमने किया है. हमें लड़ना आता है, वो चाहे कुछ भी करे. और ये याद रखा जाए कि ये लास्ट चांस है. अगर इसके बाद डेमोक्रेसी इतनी अंडरमाइन हमारी हो जाएगी कि हम फिर स्टैंड नहीं कर पाएंगे. ये लास्ट लड़ाई है. इस बार जो कर सको देश के हर कोने से आवाज आनी चाहिए. इस बार नहीं, अभी तो सिर्फ वो आवाजें हमारी सुन नहीं रहे हैं. अगली बार से पहले दिल्ली पे चलिए, गोवा में भी चलेंगी. अगर नहीं बोले तो यहाँ भी चलेंगी. आपकी आवाजें बंद कर दी जाएंगी. हिटलर नाम सुना है ना, आज भी उसका खौफ है. एक हिटलर और पैदा हो रहा है, उसको अभी रोको, फिर मौका नहीं मिलेगा. कितने अबे यार जवान हो तुम लोग, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन इतना हाई है आपका. क्या करेगी गोलियां, क्या लाठियां करेगी, क्या बैरिकेड्स करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप स्टैंड करोगे. हम एग्जाम्पल हैं उस चीज के. हमारे सामने भी दीवारें बना दी थी. 2 साल तक रोड पे बैठ के हमने बताया था गांधीनियन आइडियोलॉजी क्या है, कैसे वायलेंस प्रोटेस्ट को नॉन वायलेंट तरीके से अपनी लड़ाई जीती जाती है, हमने बताया है. बस आप वहाँ जो लोग हैं वो लड़ाई लड़ लेंगे, कोई न है. बस जस्ट हर कोने से ये आवाज आनी चाहिए कि हम साथ हैं. The Delhi police incited violence and fired 3 tear gas shots within a matter of 5 minutes. The Delhi police tear gassed us 3 times, unprovoked. People were seated on the Parliament Street. Nobody was doing any violence. We were raising slogans, we were singing songs, and the current regime considers that as violence. Shame. As we speak right now, the Delhi police, in concert with the CRPF and the RAF, has shut down over 16 metro stations around 500 meters. Jammers have been installed, internet services are down. They have sealed the Jantar Mantar railway station, metro station with newspapers. They have shut down CCTV cameras. More and more personnel are arriving with batons and lathis. There are trucks full of stones that are coming into Delhi borders from all directions. Goons in police uniforms, goons in civil clothes, policemen in plain clothes are now unleashing violence on the students protesting in Delhi. The fire that is burning inside us, let's beat this fire. Ani eka protestant, let's not go back home. We have lot of problems to solve, Goa. Ata आम्ही जागे झाल्यात.
soul. Let our ancestors who fought for this liberation, who fought for this independence, be proud of us because this country is in safe hands. Second time in Goa now, students and youth are revolting because they are unhappy what is happening in this, not only in Goa but the entire country. Are you happy? No. I can't hear you. No. Same here, same with everybody. The unhappiness has brought us here together, and we are bent upon winning this movement. We shall not rest in peace till we win. Till the Indian Health Minister resigns. And nobody can fool us. This is the power of the youth. Now one slogan. सोडचे ना रे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना ए राज कोणाचे ए राज चोरांचे ए राज कोणाचे ए राज कोणाचे मडगावच्यान किडनॅप केल्ल्या संजील कुडचडकाराक पुलिसांनी कर्नाटक कारवायच्यान सोडवून हाडलो. या कथीत अपहरणात वांटेकार जाल्ल्या 2 आरोपींक पुलिसांनी धरल्यात. ह्या कथित किडनॅपिंग केसीत अटक केल्ल्यांची नांवां सशील मकसूद आणि शाह सौदागर अशी आसात. पोलिसांनी सांगले हे घडणुकेत जिचो हात आसा अशें सांगतात ती संजील कुडचडकाराची डायवोर्स घरकान्न फरार आसा. CCTV फुटेजीत 2 दादले आणि एक बायल दोतोर सतीश कुडचडकाराचे चल्याक बळान कारीत बसून व्हरतना दिश्टी पडटात. ती बायल कार चलयताली अशें दिसून येता. CCTV व्हिडिओ आमकां मेळ्ळो तेतूंत 2 जाण मनीस एकल्याक उखलून गाडयांत घालताले. सो आमकां कंप्लेन आयिल्ली डॉटर ऑफ वन मिस्टर संजील कुडचडकार. सो कंप्लेन आमी ड्राफ्ट करून रोखडीच आमी FIR रेजिस्टर केली आनी मागीर सगळी CCTV बी आमी चॅक केली. पयल्यार ताका गाडयांक व्हरून 2 जाण कोण अननोन मनीस आनी तेजे बरोबर तेजी एक एक्स वायफ आसली ती ताका व्हरताले. सो आमी आमचें लोकेशन आनी सगळें सर्वेलन्स सगळें एक्टिवेट करून आमकां कळ्ळें की ते कारवार पावल्ले. सो विथ हेल्प ऑफ कारवार पुलीस आनी आमचे इन्फॉर्मंट्स आमी तांकां इंटरसेप्ट केले. इन मीन टायम कितें जालें इज दॅट आमी इंटरसेप्ट करून ताका धरले आनी हे 2 जाण तेजे बरोबर आसले एलॉंग वीथ संजील आमी तांकां ट्रॅक करून आमी परत हाडून आमी रेस्क्यू केलो. नांव कितें तेंचे 2 जाणांक अरेस्ट केले? सशीर बिन मकसूद आनी शाह अली सौदागर. कितें अशें हायर बीन केल्लें अशें कितें आसा इन्फॉर्मेशन? सद्याक आमकां आतां इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तेजेर तेंचे मोटीव आनी कित्या लागून कितें जालें तें कळटलें. तेची एक्स वायफ मेळ्ळ्या काय एब्सकॉन्डिंग? ना सद्याक ती एब्सकॉन्डिंग आसा बट आमचो सर्च चालू आसा. गाडयेन जेन्ना तुमी डिटेन केल्या पळय तांकां तेन्ना फकत 2-3 मनीस मेळ्ळे? हय 3 जाण आसले. कितें मारलेलो बीन अशें ताका कितें आसा? मेडिकलाक धाडला आमी ताका. मेडिकला रिपोर्ट वयल्यान आमी मुखार जी सेक्शनां लावपाक जाय ती लायतली. वो कोंबा वसंत आर्केडा. कितल्यांक जाल्लो सर? वो सुमाराक सकाळचो 11 सुमार जाल्लो. तुमी कितल्यांक धरले तांकां अशें? आतां आमी ऑलमोस्ट एक 3:30 म्हणल्यार आमी ट्रेस करून सगळें करून आमची टीम कारवार वचून सगळे तांकां रेस्क्यू केला. झगडी आनी हेच्या पयलीं कितें धमकी दिताले अशें कितें डॉक्टरान सांगलें? ना तेजी आनी तेजे हे बायलेचे स्ट्रेन आसले रिलेशन सारकें नासलें. सो आतां कळटलें एक्झॅक्ट मोटिवान कितें. तमिळनाडूच्या फामाद वालंकिनी तीर्थथळार वचपी गोंयच्या भाविकां खातीर गोवा यात्री निवास बांदपाची मागणी केल्या. देखून कॅथलीक असोसिएशन ऑफ गोवान काँग्रेस लीडर गिरीश चोडणकराचे उपकार मानल्यात. गोंयचे कॅथोलीक असोसिएशन म्हणटा दर वर्सा लाखांनी गोंयकार भावीक वालंकिणी वयतात. तांकां रावपाक अडचणी येतात. तामिळनाडू सरकारा कडेन हो विशय लावन धरून गिरीश चोडणकरान मोलादीक वावर केला.
तामिळनाडूचो सीएम सी जोझफ विजया कडेन हो मुद्दो मांडिल्ल्यान वेगळेच गोवा यात्रे निवास आकार घेतले अशी आस्त असोसिएशनाचे वतीन सिरिल फर्नांडिसान उक्तायल्या. कॅथलिक असोसिएशन ऑफ गोवा तर्फेन आयज गिरीश बाबाच्या वाडदिसाक आमी ताका एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन हाडला आनी हे लेटर ऑफ एप्रिसिएशन ताणी एक म्हत्वाचें एक कार्य केलां गोंयकारां पासत आनी तें म्हणल्यार तामिळनाडू चीफ मिनिस्टरा कडच्यान ताणें वेलंकनी गांवांत जमीन करून घेयल्या, दान करून घेतल्या आमकां एक गोवा निवास बांदपाक. Now this Goa Niwas is very essential for all the lakhs of Goans that visit this very respected and pilgrimage center for Goans. You will be aware that so many people with their families visit every year, not just once but sometimes twice and thrice per year, you know, and they face a lot of difficulties. So I think Mr. Girish Chodankar has done a wonderful gesture of requesting the Tamil Nadu Chief Minister of taking this grant of land to build a Goa Niwas. We have not just appreciating his gesture, but we have also, CAG has also written to the Tamil Nadu Chief Minister thanking him also. And the CAG has also written to the Archbishop of Goa, Cardinal Philip Neri, requesting him to intervene in this matter and assist in all possible ways so that the Archdiocese of Goa and the Catholic Association of Goa can combine together and make this dream a reality. If that happens, then it will be a big boon for all the lakhs of Goans who visit there every year so that they can take maximum benefit out of this facility that is being planned at the behest of Mr. Girish Chodankar. We wish to thank him on behalf of all the people of Goa, not just the Catholic or the Christian, but taking everyone together, that he has done the right thing. बीजेपीन राहुल गांधी खातीर पॉझिटिव्ह उतर वापरप हे भाजपाचे एज्युकेशन सिस्टमीचो परिणाम, हे भाजपाच्या कल्चराचे रिफ्लेक्शन, गोवा फॉरवर्डच्या विजय सरदेसायान म्हटलां. बीजेपी खंयच्या अकलेक पावल्या ते दामू नायकान दाखोवन दिल्ल्या बद्दल तेचे उपकारय मानले. लोकांनी भाजपाक मतां दिवपाची मात्तय लायकी ना हेंवूय दामू नायकान आपल्याच तोंडांतल्यान दाखोवन दिलें अशें विजय म्हणटा. बीजेपीक फातोर्डा मतदारसंघात जी वायटी लागल्या ती दामू नायकान आपल्या तोंडांतल्यान गोंयभर पातळयली असोय उपहास विजय सरदेसायान केलो. विरोधी पक्षी फुडाऱ्याक असली उतरां वापरपाचे कृतीचोय ताणें निशेध केलो. खूब जाण जे पुर्तुगेजां पयलीं वचचे पयलीं तेंच्यो फॅमिली गोंयांत आशिल्ल्यो त्यो कितें म्हणटाल्यो की दर एक भुरगो गाळी मारता म्हळ्यार गाळी सोंवता जाल्यार ते भुरग्याक माल एदुकाद म्हणटाले. माल एदुकाद म्हळ्यार कितें, नॉट वेल ब्रॉट अप म्हळ्यार एज्युकेशन ताका सारकें मेळूंक ना भुरगेपणांत अशें म्हणपाची प्रथा गोंयांत आसा. सो जें दामू नायकान उलयलां राहुल गांधीचेर ते हे असोच विशय अशेंच प्रकरण की दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एज्युकेशन सिस्टम अंडर द बीजेपी की आपल्या ओपोनंटाक आनी तो पसून देशाचो ओपोजिशन लिडराक गाळी मारप, ताका पिंप म्हणप. इन सिंपल वर्ड्स कोंकणीचे ट्रान्सलेशन जर केलें तुका चॅट जीपीटीन गेलो जाल्यार तुका मेळटा पिंप अशें उतरां ताका वापरप. हें म्हाका दिसता बीजेपीचे कल्चराचेर एक रिफ्लेक्शन आनी आपल्या लिडराचे तोंडांतल्यान असलीं उतरां काडून घेवप म्हणल्यारूच बीजेपी खंयच्या लेवलाचेर पावल्या आनी खंयच्या लेवलाचेर आपल्या वर्करांक व्हरूंक सोदता. एक पक्ष पार्टी विथ अ डिफरन्स, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशीची पार्टी खंयचे अकलेक पावल्या ही दामू नायकान दाखयली. सो म्हाका दामू नायकाक गोंयचे जनतेचे वतीन देव बरें करूं म्हणूंक जाय कित्याक ताणें दाखोवन दिलें खंय बीजेपी म्हणटी खंय पावल्या ती आनी हांकां मातशी लायकी ना मतां दिवपाची हें ताणें दाखोवन दिलें ताजेच तोंडान. म्हणून म्हाका दिसता ताका सगळे गोंयचे जनतेन देव बरें करूंक म्हणूंक जाय कित्याक जी बीजेपीक ताणें ताज्या अंडर फातोर्डा मतदारसंघान जी वायटी लागल्या ती वायटी ताणें गोंयभर पसरून दिली आपल्या तोंडांतल्यान
म्हणून ताका खरें आमी एक भशेन देव बरें करूंक म्हणलें राजकीय कॉमेंट खरो कॉमेंट असो की हांव हे कंडेम करता हांवें पोस्ट घाल्लो आहा आनी म्हाका दिसना की अशें एक सुसंस्कृत गोंयचे एक पक्ष नेता पक्ष फुडाऱ्यान असली उतरां वापरची. काँग्रेसी गोवा फॉरवर्डाची आघाडीच्या प्रश्नाचेर तो उलयलो. अजून मेरेन तशी चर्चा जाली ना. ह्या फुडें आघाडी करपाची जाली जाल्यारच 19-2 वर्सां आदी जावपाक जाय. तशें केलें जाल्यारच उमेदवाराक वेवस्थीत काम करपाक मेळटलें, विजयान सांगलें. आमी उलयतात पूण अधिकृत रितीन एलायन्साचे टॉक्स तशें फुडें कांयच प्रोग्रेस जावंक ना. ते भायर बरें दिसपा खातीर ते उलयतात, आमी म्हणटात आमी एलायन्सान आसात. पूण आय एम अ पॉलिटिशियन हू कॉल स्पेड अ स्पेड. हांव ओगीच तुका कांयच जावंक नासतना सगळें जालें म्हणून सांगपी मनीस न्ही. 2 वर्सां पयलीं जावंक जाय आशिल्लें. ते गिरीशाकूय जालो ना 2 वर्सां पयलीं. आतां न्ही 2 वर्सां पयलीं सांगलें. 2 वर्सां पयलीं जर जाल्लें न्ही आज 4 कॅन्डिडेट एक मतदारसंघात सोदपाक पडनाशिल्ले. तेन्नाच एक बरो मनीस सोदून ताणेच ऑर्गनायज करून तोच आमचो उमेदवार म्हणून करून आमी फुडें वचूंक जाता. पूण कितें जाता एलायन्सानूय रेस जाता एक पार्टनराची आनी दुसऱ्या पार्टनराची आनी तो मागीर आपूण फुडें सरूंक सोदता. ताजे खातीर ही सगळी खिचडी जाता. नरेंद्र मोदीच्या ट्विटराचेर तो उलयलो. यूथ ताका सोलार मारतात ताजेर उलयतात ते पळय मरे. तें उलयलें जाल्यार तें ताजेर आनी गोदी मिडियाचेर तुमी एक मातशें करा की तुमी त्या कॅटेगरीन पडनाकात. तुमचेर उलोवंक लागतलें ते फाल्यां. द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुपा कडेन आपलो आतां कसलोच संबंद उरलो ना. अजूनय हे कंपनीचो प्रोजेक्ट हाताळटा असो लोकां मदीं गैरसमज आसा. हे कंपनी खातीर डॉक्युमेंट्स आनी प्रशासकी कामाचें वेवस्थापन करतालो, पूण आतां कसलेच वेव्हार आपूण करिना, सद्गुरू धुमेन सांगला. सद्गुरू धुमे सांगता, जेन्ना आंदोलन सुरू जालें तेन्ना आंदोलक आनी नयन भेदा हांचे मदीं बसका घडोवन हाडपाक आपणे फुडाकार घेतिल्लो. आंदोलकां बरोबर चर्चा करची अशें आपणे 3-4 खेपे लोधा ग्रुपाक सांगलें, पूण तेंच्यांनी प्रतिसाद दिलो ना. आतां आपणे लोधा कडेन कसलेच संबंद दवरले ना अशें सद्गुरू धुमेन स्पश्ट केलां. लोधाचो आनी आमचो जो कनेक्शन आहा न्ही तो एक्चुली आमी तेंचे पयलीं पास्ट आतां 2 म्हयने जाले आमचें तेंचे कडेन कनेक्शन कांय ना सद्या. आनी आमी पयलीं तेंचे पेपर वर्क पळयताले, जे पेपर डॉक्युमेंटेशन पार्ट आसलो तो आमी हँडल करतालो. पूण आतां तो आमचो आमी 2 म्हयने जाले तो आमी आतां पळयना डॉक्युमेंटेशन पार्ट. आनी आमी बी तांकां एक्चुली सांगपाचो प्रयत्न केलो आनी प्रयत्न करून तांकां थंय हाडपाचे बी प्रयत्न केले. तेन्नाच तो नयन बेडा बी आमचो डायरेक्टर तेन्ना हांवूच ताका घेवन गेल्लो एक्चुली. तो आमी म्हणजे तांकां जे लोक जे बसलेले आनी थंय त्रास काडटा आनी आपल्या हेज्या खातीर त्रास काडटा तांकां आमी म्हणजे तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळोन तेंचे कितें तरी तेंचें हें सॉल्व जावं न्ही म्हणून ते डायरेक्टराक आमी हाडले आनी आमी तेंचे तेन्ना डिस्कशन बी जाल्ले. तेज्या उपरांत ते कांय जावंक ना आनी आमी तांकां आमच्या लेवलाचेर सांगपाचो प्रयत्न केलो की पूण ते थंयच हें जाल्लें आसा. लोकांचो जो कारापूर लोकांचो आनी बाकीच्या लोकांचो जो लोक जे उलयताले की आमी तेंचें कन्स्ट्रक्शन पळयता न्ही हें चुकीचें आहा. एक्चुली आमी तेंचें कन्स्ट्रक्शन पळयनासले, आमी ओन्ली डॉक्युमेंटेशन पार्ट पळयताले आनी आमी तांकां रिप्रेझेंटूय करताले गोव्यान की ओवरऑल आमीच पळयताले तेंचे. तेजेर डावट कांय ना. पूण फाटल्या 2 म्हयन्याक आमी तेंची डिसकंटिन्यू केली कित्याक की आमी तांकां सांगपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकांय बी आमचें तें तितलें पटोंक ना. म्हणल्यार आमकां तेंचें हें जावंक ना की आमकांय तेंचें पटोंक ना म्हणून आमी एकदांचे थंयसून भायर सरले. गोंयच्या हायवे कुशीक मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रोपां विकतात. अशा तरेन रोपां विकप्यांचेर कृषी विभाग कडक कारवाय करतलो, कृषी संचालक चंद्रकांत नायक देसाईन सांगलें. कृषी संचालक चंद्रकांत नायक देसाय सांगता, हायवेचेर दोनूय वटेन बसून बेकायदेशीरपणान झाडांची रोपां विकतात अशी कागाळ गोवा कॅना कडल्यान येयल्या. गोंयच्या सगळ्या कायदेशीर रजिस्टर्ड रोपवाटिकांची कृषी खात्या कडेन नोंद आसा. ताका लागून परवानगी बगर विकतले झाडांची वळख रोखडीच मेळटली. तेंचे विरोधात कारवाय करतले. चंद्रकांत नायक देसाईन सांगलें. गोवा कॅन म्हणून एक NGO आसा तांणी आमकां रिप्रेझेंटेशन दिल्लें की चड अश्यो नर्सरी इलिगल चलता म्हणून गोंयांत. त्या अनुसार आमी एक आदेश काडला, एक ऑर्डर काडला की सगळे आमी तालुका ऑफिसर आमगे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा तांकां स्ट्रिक्टली सांगला की ज्यो इलिगल नर्सरी आसा त्यो बंद करा.
तुमचे कडेन डेटाबेस कितलो आसता ते कित्याक आतां वचत ते इलिगल हायवेचेर कितलो आसता तेजो डेटा ना आमचे कडेन लिगल कितलो आसता तो डेटा आसता ते कितें करता भायल्यान हाडटा मदींच रस्त्यार बसता दुसरे दीस नाच जाता त्याचो डेटा मेळपाक डिफिकल्ट जाता पूण लिगल कितले आसता डेटा आमचे कडेन आसा आनी आमचे लोकल झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा तेंचे कडेन आसा त्या डेटा प्रमाणे जे ना तेंचेर बंदी येतली तालुका वायज डेटा तुमचे कडेन आसा हय आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आणि सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबरार. ते भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्ही. मेळया परत पळोवपाक प्रायम टीव्ही. मोगाचो.